video mo. Alis! Alis! Alam. Layas! Kulang daw yan. Layas! 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 Sige. Sabi mo kay Lolo. Layas! Palayasin mo si Lolo. Palayasin mo. Kay Lolo. Layas! Ah, sige. Palayasin mo. Palayasin mo si Lolo. Labas! Ulit. Sabi mo kay Lolo. Ulit. Baho! Pwet ni Sabi mo, Yoni. baba. Ano na? Alis! Alis! Para lang magsalita siya, anak. Hindi naman totoo yun. Alis! Baby, Tignan mo, huwag mo. nakuha niya yung Tignan mo. layas niya. O, sinisira mo. Di ba nabanggit niya yung layas? Alis! Tyler! Busy. Ligo, Lola. Ligo. Hindi na. Sayang. Ligo tayo. Ayaw na magsalita. Busy. Baka na-download na yung Palit ginadownload. tayo, palit. Palit tayo. Ito sa'yo. Alis! 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 Kadloko. Wala ka lagot ko. Alis! Pastos ka. Bad? Nasaan na yung phone mo? Asan na yung tawel Ando, na? yun, ando sa loob ng kwarto pa. Ah! Lagot ka sa mami mo. Nandun sa kwarto, pinasok ko. Yari ka sa mami mo, kitang-kita yung ginawa mo, ha. Oh, huwag mo kalikutin yan dyan. Kayo ah. Sinira na. Ala, ikot na. Baby! Ano ba yung kalukuhan na yan? Ayori! Alis! Layas! Ah! Alis! Wag. Bad. Wag. Bad. 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 Narinig mo? Sabi niya wag, no? Sabi mo kay Lolo. Uy! Ano yung bading? Bading ka? Oh! Alis! Mauntog ka. Wala. 3 piso na lang. Alis! Layas! Sabi mo. Alis! Talagang binanggit na. Kyler! Kyler! Lagot ka. Ba't mo dinuraan? Bakit mo dinuraan? Baby! Labas! Dali. Layas! Baby! Oh, Labas. mauntog Ay, ka. labas. Labas. Kama. Palit tayo. Akin yan eh. Oo. Patugtugin mo. Alis! Layas! Sino lalayas, Lolo? Nakikialam naman si... Lolo, sino pinapalayas mo? Si Kyler. Alis! Alis! Layas! Layas daw, layas. Kyler! Sabi ni Lolo, layas ka na. Ay! Layas! Galit na. Alis!